The title of the message subong aga is Watch and Pray. Can you pray and at the same time watch? Makapangamuyo ka bala and then you are still watching? Okay, that is not the kind of watch ang storya naton subong. Okay, hindi ang pagtanaw ha. But rather when you say sa Bible nga watch, be vigilant. Bantayi ang imo kabuhi. And I'll prove to you from the scriptures because this is where I was led when I was praying sa sininga mensahe. Diri ako gindala sang Ginoo. Because while I was studying last Sunday sa sermon akon, remember if you can still remember sa sermon sa James chapter 5 that we talked about confession of sin, right? So hambal nakon it is fitting nga sugpunan nakon about sin. Why? Kadamo na sang kabuhi kag sang pamilya kag sang simbahan nga naguba tungod sa sala. Kay rami nang winasak na tahanan. Kay rami nang matang pinaluha. O tukso, layuan mo ako. If we don't know how to defeat sin sa life naton, we will live a life defeated by Satan. And kanami sa sininga mensahe kay nga you can never separate victory over sin sa prayer. The same as with the word watch and pray. Now this is not an expository preaching. We will go topical but we will expose mga verses nga pagatun-an naton subong nga aga. As Christians again, we are not to tolerate sin in our lives. Do you still sin? Yes or no? May sala ka nga nahimo subong langgid nga aga. Kag kung ara ka dira subong nga nagambal kang wala ka gidyas ang sala, well, ang hambal sa Biblia, kung sino ang tao nga wala ga ako nga may sala, butigon siya. We all still sin. Amen? But kung tuod ka nga Kristohanon, wala nimo ginatolerate ang sala sa kabuhi nimo. Amen. Ang hambal sa Biblia sa 1 John nga kung righteous ka kuno, he who is righteous could not continue on sinning. We still sin, but we don't enjoy it. We struggle to get out from it. Amen? Now, ariho, warning lang ha. Kung ga-claim ka, nga Kristohanon ka, pero gapadayon ka lang sa magpakasala without any sorrow, without any regret, without any desire nga makagwa dira, I'll tell you, dichon ko na lang gid, amo na lang gid niya, hindi ka Christian. The Bible is very clear. In Matthew chapter 7 verse 18, I think nagambal si Jesus, and you will know them by their fruit. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are, hambal sa 1 John. Mabalaan nimo. If you go on sinning, okay lang sa kabuhi mo, padayon ka lang sa mga bisyo mo, padayon ka lang sa pagpakasala mo utod, prangkahon ta nakadaan, you are not a Christian. And this is a loving message sa inyo. This is not judgmental. This is not to pronounce judgment sa inyo nga grabe, pastor, babalaan yung hindi ko Christian, hindi utod. It's better na prangkahon ka sa kamatuuran rather than i-comfort ka sa kabutigan. Amen? Diri sa church, hindi kita mag-intuanay. Let us call sin as sin. Let us uphold the Word of God. Let us uphold the truth of God nga hindi kita mag-bargain. Amen? Because the most loving thing you can do sa isa ka tao is to tell them the truth even though it hurts. Munambal nila, but truth hurts. Okay? Now, ari. Sa Biblia, ginahambal that we are into a spiritual battle. Number one, ang enemy naton amo gid ang pinaka-culprit, pinaka-boss, si Satan. Number two, we wage war against sin and flesh. Number three, we wage war against the world. Okay. So una, against Satan. There is a battle going on. Ephesians 6 verse 12. Open your Bibles, please. Okay, by the way, the title of the sermon, Watch and Pray, Victory over Temptation and Sin Through Prayer. Okay, Ephesians 6:12, ang hambal, for our battle or for our struggle is not against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Okay? Kita ninyo dira? Ang aton kuno battle is not against flesh and blood. The word flesh and blood means humanity. Ang tutuod kuno nga away naton is not against people, but rather it is against spiritual entities, against Satan. Ang bagay against the rulers, against the authorities, and against the power of this dark world. Nga rulers of this dark world, how? Why? Because sa Biblia, ang hambal, Satan is the God of this world. Tandaan gina ninyo, nga ang yawa ang nagadominar sa sini nga kalibutan. So, hindi ka mo makibot nga grabe ka dominant ang sin. Why? This is Satan's kingdom. Against the powers of this dark world and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Buta malunutod, ang nature sa sala naton, Satan is behind it. Okay? Tuod-tuod ang spiritual warfare. There is a battle going on and Satan is very serious to destroy your life. Young people pamati, mayo. Because young people right now, ang ilang motto, happy, go, lucky. Pabaya na lang sa kabuhi. But the Bible warns us that there is a battle and Satan is going after you. That's why ang hambal sa Biblia, remember your Creator in the days of your what? Of your youth. And the same goes with us. Tanan kita. Especially if you are the leader of the family, if you are the leader of the church, ang number one nga atakihon sang yawa, ikaw gidya. Always remember that. That we must be aware that there is a battle. Kaya nga hindi ka man magdaog utod, kag hindi ka man, ang mindset nimo, hindi man nga ara kabala sa battle if you don't know that there is a battle going on. Di bala? Kung wala ka kabalo, nga may kontra ka, kag we are into this spiritual battle, pabaya man kita sa aton kabuhi. Amen? So number one naton nga tandaan, that there is a warfare, and ang pinanaton ka kontra is ang yawa and all his minions. Now, to better understand ang strategies ng yawa, tan-awon naton ang character ni Satan. Okay, before we go to our main point, i-establish anay naton kung sino nga aton kaaway. What are the titles ni Satan? Number one nga tawag sa yawa is this: he is our adversary. In fact, the word Satan, okay, is not a proper nga name, but rather it is a title. By the way, ang Lucifer nga word nga makita sa Isaiah, I think, is not also a proper name, but it's also a title coming from the Latin Vulgate. Kaya hambal dira, ang Latin nga word sa Lucifer is lucis, which means light. Okay, kay si Satan disguises as the angel of light. So sa Biblia, si Satan wala sang proper nga name, but rather the word Satan or the Satan means the enemy or the adversary. Okay, guys lang. Now, number 2 title ni Satan, Matthew chapter 4 verse 3, he is called the tempter. Ang manog panginto. Okay, he is called the tempter. Matthew 13:19, 1 John 5:19, he is called the evil one. Okay. John 8:44, si Satan is called the father of lies. So tandaan gina ninyo. If God is truth, si Satan naman niya is opposite, he is called the father of lies. Kabutigan. Revelation 12:10, he is called the accuser. He will accuse you before God. He will condemn you of your sins and of your guilt. Tamalon sa yawa nga wala kasing pulos. Tanawang imo nga ginhimo, di ba higgo sa imo. That is the work of the devil. He is the accuser. John 12:31, he is called the ruler of this world or the God of this world. John 8:44, gintawag ni Jesus si Satan a murderer. Ephesians 6:11, 2 Timothy 2:26, kabalo ko mo ng title ni Satan? Not only that he is a liar, isa sa mga title ni Satan is this: he is a trap setter and he is a schemer. Sinoderi ang
naagi na budol, kag naagi na scam. Nga abi mo friend mo, nagpadala ka sa iya GCash. I have a friend nga pastor, kag nag-send siya message akon sa chat, hambal niya, Pastor Mark, sunod-sunod, jigid ko paano mag-chat ang friend ko. Hambal niya, Pastor Mark, ari ko di subong sa DSB, may seminar kami, upod sa iban nga mga pastors, and then gutom ako, wala ko kapanyaga, wala ko cash nga dala, Pastor. Pwede ka kapadala, kay in cash ko lang sa Tiangge. Baw, syempre, ano bala kay gutom ang migo mo, nagpadala man ko. Nagpadala ko siya 300, kay abi ko, migo hugid, kay pareho gid ang chat. And then nag-end up, pag meet na mo Tuesday, end up, nga hindi gali, scammer gali. Okay? So, Christians, no, church, kung may mag-send sa inyo gamit ang akong account, no, mga pangayo, GCash, send dayon kay ako na. Ako na yan, okay? Dalag lang. So, mga bal kita, schemer or snare setter, trap setter, amo nang trabaho sang yawa. Butang balon, ginagaan ka sang yawa, nga abi mo, correct, abi mo tsakto, abi mo nami, gali at the end, guba ka. Kaya nga amo ni trabaho ya. He is the father of lies, he is a master deceiver, he is a murderer, he is a snare setter. Okay? Do you get it? He is the number one enemy of Christians. So number 2 natin nga kaaway is this. We are having this war against sin and flesh. What is flesh? Sa Biblia, ang word na flesh means old nature naton. Earthly nature naton. Ang tutuod nga ikaw. Ang natural nga ikaw. Sa Bible, it is called self. Okay? So, hindi nimo pwede mabulag ang sin kag ang flesh kay nga in Romans chapter 7 tunan na naton karon nga ang sin nagadwell sa flesh. Okay? Clear? Ang lawas ni naton nga ginaistaran, ang aton mind, ang aton tigipusoon, tainted na ni sang sala. Okay? Sang naluwas kita, ginbag-o sang Ginoo ang aton spirit. Gintinluan kita. Ang hambal sa John chapter 3, we are born of the Spirit. Okay? Tinlo kita in the Spirit. We are righteous in the Spirit. Galing amuni. We still live in a sinner's body. Clear in that? Because I want you to understand, establish this point, kitunan na naton karon. Maintindihan naton ang ini nga mga spiritual realities. Doctrine ini siya actually. Pero kung maintindihan natin, post ini. Okay? So, ang lawas din naton, makasasala na. Okay? Simple yun ang nakon nga lang lingwahe. Ang aton utok, kag ang aton tagipusoon, sa natural naton, makasasala na. But the moment we receive Christ, ang sa Bible, if any man be in Christ, he is a new creation. God has given us a new heart and a new spirit, and even we have the mind of Christ. But those are spiritual, not physical. Okay, clear? Butang balo na mo ni. We are saints living in a sinner's body. That is why hindi ka matingala utod nga daw may duwa ka persona nga nag-star sa imo. Gaway ka bala? Nagkadto kami sa ano ganito tawag sa Splash Park. And ang akon money enough lang gid para sa amon panglangoy. And I prayed, Lord, wala na ko kwarta, and it's a miracle kay nga paglabay na mo dito lapit sa hagdanan, nakapulot ako sang 1,000. Wow. Siyempre, gintapakan ko dali. Okay. Kag tulok-tulok sa palibot, kay basi may CCTV or basi may magkakita. Okay. So, gintapakan mo dayon. Okay. Ginkuha ko. Okay. Kag timing man, nga wala sang tawo sa palibot. Okay. Amo ni mo na ginihimo, di ba? Dapat ma-pray ka una. So, nag-pray ako, Lord, thank you. Okay. So, ikaduwa ko ma-pray mo ni, Lord, hindi niya akon. So, ang ko, malibot anay ako, kag mangita, basi may mangita sang 1,000 nga napulutan ko.
Pero amo niyang lain sa akon kay nga samtang nagalibot ako, may part sa akon nga nagapangamuyo man nga Lord gabay pa nga hindi ko masugata ang tag-iya. Pero sa piyak naman nga bahin, Lord gabay pa nga makita ko ang tag-iya. Do you get my point? Amo kasi na because there is in you a battle between that spiritual man and the flesh. And praise God kay wala ko nakita. Amen. Okay. So, hindi na akon sala. Okay. Butang balon sa bato sa akon pangamuyo. Okay. So, magkatang mo sa splash part, hindi ka mo mangamuyo sina. Okay. Sorry. You have to understand that sin and flesh is deceitful. Mga bakit deceitful? Manog panginto. Dali ka maintuan. Si Satan, he is called the master deceiver. Ang sin, kagang flesh, is also deceitful. Butang balon, every time you sin, you are being deceived. Ginainto ka. Tandaan nyo gina. Every time you choose to sin, gakaintuan ka sang yawa, kagaintuan ka sang sala. Okay, tanawan nyo ba Ephesians 4:22. Ari diri sa front. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted, ano ka no? By its deceitful desires. Notice the word old self. Because we have a new self, that spiritual man, that inner man in you. O galing, kaya nga aton unod, ang aton natural nga kita, gina-deceive kita. Gina-corrupt kita by our deceitful, evil desires. Now, not only that, so we have Satan. Tanda lang ninyo ha. We have sin and flesh. Okay, sin dwells in the flesh. And number 3, we have the world. So tatlo aton kaway. We have the world. Remember kaginang ginhambal nakon nga this world is Satan's domain. Amo niyang iya nga base. Amo niya ang iya nga kingdom. Sa Biblia ginahambal kag klaro gid nga kung Kristohanon ka utod, you don't belong to this world. In Colossians chapter 1, naghambal gid ang Ginoo, naghambal si Paul nga God has delivered us from the kingdom of darkness to the kingdom of the Son He loves. Botang balon amo ni, our citizenship, although we are in this world, but we are not citizens of this world. Kaya nga, ano ang sa Biblia? That we are citizens of heaven. And we eagerly await a Savior from there. Hindi ka taga-earth utod. Taga-Mars ka. Hindi ka taga-earth. Taga-heaven ka. Clear hindi? Pilgrims lang kita diri. That is why hindi pwede sa Kristohanon nga magasunod kita sa ways ng kalibutan kay nga hindi kita nabilong sa kalibutan. There is a song that says, "This world is not my home." Ano nga masang song? I'm just a passing through. John 17:14. Ano hambal ni Jesus Christ? I have given them your word. This is His prayer to the Father. Hambal ni Jesus, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. Ano po niya? Just as I am not of the world. So anything na nabilong sa pangkalibutanon, hindi na dapat naton obrahon. Dapat utod kontra nimo ang kalibutan kag naturally kontrahon ka man sang kalibutan. Sang Friday evening nag-retreat kami sa mga college young people naton. And amo nang topic namon John chapter 15 to galing. Nga si Jesus mismo nagambal nga do not be surprised if the world hates you because it hated me first. Remember this, Christian. Ang hambal sa James, to be a friend of the world is to become an enemy of God. Do you belong to God, yes or no? Yes. Then, why are you a friend of the world? Why do you do and approve and accept the ways of the world if you are of God, if you are of Christ? Hambal ni Jesus Christ, you are hated because you belong to me. But
If the world loves you, mati maayo ha, Kristohanon, mati maayo. If the world loves you, then, very simple. Ano ba ni Jesus? You are of the world. You are of the world. I advise a young people nga ga-struggle siya sa homosexuality. Hindi ko lang magabalo ng name. But I advise sa iya, kaya nga I have seen a video sa Facebook nga naglagan-lagan siya yata and then daw nag-inagi siya. Hindi ko lang pag-reenact. Kay basi magduda ka mo sa akon. Na-overcome ko na. Pero nag-inagi siya and then ang iya friends nag-applaud siya, palakpak siya. And he loves it. He loves it. Utod, you cannot say you belong to the truth if you are living in a lie. You cannot say you are of Christ but the world accepts you sa kung sino ka. I understand nga ang Christian may struggle, pero hindi pwede nga ang Christian gin-embrace niya ang sala sa iya kabuhi. Lain na iya. Tanan kita may struggle, amen? Pero lain na iya kung nag-embrace ka ng gidya sang kabutigan kag sang sala. Lain na iya. And you approve it and then you try to promote it. That's a different story. Okay? So, we have this warfare led by Satan, and he is using sin and the natural as our flesh and the world and then what? And the temptation. So that nga once nga magkagat kita dira, ano ganang yawa? He is a murderer. He is a murderer. Anong number one nga goal sang yawa sa kabuhi naton? Gubon kita. And so, ang number one nga target sang yawa is this. Paktan nyo ko sino? Paktan nyo sino? The child of God. Okay? Kung unbeliever ka, hindi kaya target sang yawa. Kaya nga kung parihay ka mo, grupo o U-turn, okay, unang term nila mo. Grupo, sulod sa ako. So, ang yawa, wala naga-target sang unbeliever. Ang yawa, naga-target sang Kristohanon. Now, there is one person, lalipat ko kung sino, itong nagpamangkot sa akon before, nga nainit ko ang yawa sa mga Christians. Amo lagi niya sa bato utod. Very simple. Because Satan hates God. And he hates whom God loves. Have you noticed it? Amo ni siya. Kung may kontra ka, nga init-init gid ang ulo mo sa iya, tapos may miga ka, ang ina ni mo nga miga, dapat kontrahon niya man to ang kontra mo, bisan wala siya labot sa imo. Correct, hindi? Check to? Kaya nga, plangga mo siya. Pero that is wrong, of course, in the human level. Hindi pwede, kaya nga, why man to siya labot nga kontrahon mo to siya? Okay, nari. Because Satan hates God and he hates whom God loves. So, tandaan ninyo, Tod, nga ang number one target kita sang yawa, ikaw kagwala na sang iban. Anong tactic sang yawa? The master deceiver is using the deceitfulness of sin, the deceitfulness of our flesh. By the way, ano ba sa Bible? The heart is deceitful above all things. That is why right now, ang version sang gugma sang mga young people, anong gadala sa ila? Emotion. Damage. Emotional damage, rather. Emotions ang nagadala. Right? Ginkilig lang, ginhambalan lang nga, I love you, kagkagwapa sa imo, baw daw pitik-pitik. Kumuha mo niyo. Okay? Gakilig-kilig da yon. Dasig maintuan, kaya nga emotion ang nagadala, hindi gugma, hindi ka matuuran. So, hapos ma-deceive. Okay? So, the deceitfulness of our flesh and the deceitfulness of our world, everything is deceitful. Dali kita maintuan. Tandaan gina ninyo. Now, anong ginobra sang yawa? He feeds us and he feeds our sin and our flesh. Tandaan ninyo, Galatians 5:19 to 21. The acts of the flesh are what? Are obvious. Paano mo balaan nga nagkapakasala ka na? Amo ni siya ang bunga sang flesh. Ano yung bunga sang spirit ya?
Galatians 5:22, I think, Pastor Jepo Jackson, no? Sugpon sang 21, 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. No, this is the contrast sang sinang verse. Ano ko, no? The acts or the works of the flesh are, number 1, sexual immorality. Number 2, impurity. Dala na di ang impure words, impure thoughts, impure actions. Debauchery. Idolatry. Okay, debauchery has something to do with hatred as well. Okay, idolatry and witchcraft. Sino diri ka pang ang nabala nga may naluyagan ka pero wala naluyag sa imo and then ginlumay mo. Mayara nang natabo eh. That is witchcraft. Or kung ang ginluyagan mo may naluyagan nga iban, ibutang mo ang buhok ya sa dal kadto-slokon sang dagom. Now, that is witchcraft, okay? Hatred. Discord. Not the app, ha? Discord means inaway, okay? Jealousy, hisaon ka. Kay mas gwapa siya sa imo. Fits of rage. Okay, permi ka lang akig. By the way, kung akig ka permi, hindi inayasang Diyos. Yan ang yawa. Selfish ambition. Kaugalingon mo lang, ginapaminsar mo all the time. And by the way, I would like to point nga sa subong nga age na ton. Have you noticed it sa mga young people? Tiraw mo naman ng mga young people, no? Okay. Hindi, generation ni siya eh. Amo ni siyang pattern. Right now, ang kung manotice niyo sa mga profiles ng young people, wala sila ka-post ang memories nila with their families. Ano gina-post nila? Puro selfie. Kag hindi pa na sila mag-post kung wala naka-makeup or wala naka-lip tint. And dapat, may false eyelashes. Everything is false. And then, they expect to be loved genuinely, but everything is false with them. Damol-damol ang makeup, laba-laba ang, ano na gani? Kilay. Pula-pula ang lipstick. Nga kung maligo daw, hindi mo na makilala nga sila pa na. Wala gidya memories ang family kay nga everything is all about them. Mag-post na sila, may pamuamo pa na sila. Kaya nga low-key. Hindi mag-post ang picture kung hindi guwapa. Dapat guwapa gid. Don't you know sa unang mga nanay, mga lula ninyo, wala niya ka make-up sa una niya. Di ba lakit yung mahal pang Avon mo? Kaya hindi conscious sa beauty, hindi pa amuna ka selfish. Subong selfish kaya kayong generation na ton. And that is one of the fruits of the flesh. Okay? Anong balera? Selfish ambition, dissensions, factions, pag tinunga, pag ilinaway, orgies, ang orgies is binastos, no? And the like. Now, ambali Paul, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Butang balon, if your lifestyle is like this, if you approve this lifestyle, butang balon, you're not saved. Amo lang gina simple. If you are observing sang system sang kalibutan, anong gina-feed subong sa Facebook? Anong gina-feed sa ads? By the way, kita ninyo Hollywood subong, mga concert nila, may mga sungay ng mga singers, tapos may mga kwarta man nila, pero hindi ka bakal sang bayo. Grabe ang nagatabon sang dughan nila, daw dahon na lang gid sang malunggay. May kwarta na Tapos ang sorry do, hindi ko elaborate kaya ma-describe mayo, pero I'll tell you, kulang na lang ubahan. Amo na, young people, please be careful sa mga idols ninyo sa music. Kay music is spiritual, kag ginasakyan ina siya sang yawa. Grabe ka demonic subong ang mga singers. Iban gasuksok pa sang ikog, kag nagadala sang tinidor. Ano ko unon mo? Dako ang spaghetti? May dako ang tinidor. No, please be careful. Kay everything in this world, ano ba sa 1 John 2:16? For everything in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. That is why Satan keeps on feeding on our lust, on our pride,
and on our eyes. That's why, di ba, sa Facebook, kung mag-scroll ikaw, makakita ka gwapa nga nalabyan mo, ginabalik mo, scroll up mo, and then gina-zoom. Kaya nga, everything is being fed sa aton. Para ano? Para makasala kita. That is how Satan works. Amen? And what is the main goal? Sang yawa, to destroy us. To destroy us. Now, tanawan ninyo ang nature ng sin, ha? I want you to understand kung ano ang nature naton in the natural, ano ang goal sang yawa, kag ano ang nature sang temptation and sin. Din mo na mo makita. James chapter 1, verses 13 to 15. Okay, let's go there. James chapter 1, 13 to 15. Ano nga dira? When tempted, no one should say, God is tempting me. Hindi Ginoong nagatintar sa aton, ha? For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Verse 14. But each person is tempted when they are dragged away by their own, notice this, evil desires. Tandaan ninyo, again, deceitful, ang imo desire, and evil. Nga, ako nung kadala ka, because you have that evil desire in you, that is why you are being tempted. Then, verse 15, after you are being tempted, ano ko na next? Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. Oy, nagbata. And sin, when it is fully grown or full grown, gives birth to death. Din ko na nag-start. Una, temptation. Remember, sino ko ng master tempter, gani? Sinong master deceiver? Si Satan. Now, ang unang gobron si Satan, mo ni siya. I-tempt ka niya, kaya nga, pukawon niya ang nakatulog na evil desire nimo. And then ikaw man niya nga ara na sa imo. Pagkakita mo hala ka nami, no? Kwaon ko ni guruhay. Now from desire gin-act nimo. By the way, tanan nga sin halin sa paminsaron kag halin sa tagipusoon. Hindi kaya maghambal nga umiral yung kademonyohan ng aking kamay, ayun, gumalaw. Kaya mo na mo. Gina-interview siya nga, ginimo niya. Sa sulod ng prisuhan. Ang ba niya, wala yaman to kuno na paminsaran, pero ang kademonyohan ng kanyang kamay ay umiral at gumalaw. Utod, hindi, everything starts here and here. Okay, clear? Now, i-act nimo, and then, ang badira, it gives birth to sin, and then sin grows. Gatubo gali ang sala. Kag kung magtubo ang sala, kag magdako na siya, anong result? Death. Sin is subtle but deadly. Can you think of anything nga mambali mo silent but deadly? Hindi ko na lang pagambalon. Okay. But sin is subtle and deadly. You get the point? Okay, may nagapanumdum pa, no? Okay. Nga, from a simple desire, it leads to where? To death. Ang sala, hindi nag-start dako. Nag-start sa gamay. Tandaan gina ninyo, wala sang sala nga nag-start nga obvious, kag nag-start nga dako. For example, kung may mga luyag sa inyo nga lalaki, hindi na siya magambal nga lawas ko lang ang after mo. Hindi na siya magambal nga, hindi nakatutuod nga plangga, agin na panluyagan talang kaya. Kaya nga, palibuton talang ka sa akon mga palad. Hindi na siya muna. It starts with sometimes a simple chat. Sometimes a simple hi and hello. Sometimes simple nga ulo agbay. Date, ginagmay. Lagaw-lagaw, tapos paglagaw nyo, gasantik ang siko nyo. Di ba? Tapos ang santik sang siko, nag-agbay na. And the rest is history. When it comes sa bisyo, hindi ka magambal nga, for example, mag-vape ka ba or magpanigarilyo ka, di ba usually ang hambal sang barkada, mamuniyo, kaisa lang man hindi na ni maliwat. Sigarilyo lang ni. Sang una, nga mon ginobra, papel pa na ang ginalukot. And then gatuloy testing kami sang papel. Praise God kay wala nagdiretso sa sigarilyo. Okay? Pero diin halin ang droga. Come on. Di nalin ang droga.
sigarilyo. Nag-start siya dayon droga? Wala. Di na rin. Smoke. Di na rin smoke. Kaya nagkamalang migo mo, kaysa lang man hindi tanan maliwat, tisingi lang bala. Suyop ka di vape to. Di ba lang vape ginalibot sa barkadahay ka mo? For example, 20 ka mo nga magbarkadahay, isa lang naka-vape gamit nila. Ang sabor, hindi na strawberry, ang sabor, laway na. Bulus-bulusan mo. So what is my point? Mambal ka sa maniyo. I'll just try, kay isa lang mani, tapos next, ano brown mo? Okay, one more time, pero last time na lang. And then you will find yourself nga naging pattern na sa imo kabuhi. You're doing it all the time and it becomes worse and worse and worse nga later on hindi ka na makagwa dira. Kakita ka mo sang may bilog na bala nga may buho sa tunga nga daw dalom tapos libutan mo sang coin. May mga sa mga art gallery may ara sina. Na kung ang coin, ara pa lang sa babaw, hinay pa na ang lagan niya. Pero samtang gadugay, kag nagadalusdos sa lom, gadasig. That is how sin works. Ano ba tamalon? The more nga ginasagod nimo, the more nga nagabaskog, kag the more nga nagatubo. Ano bro ang believer? You cut it right away. Hindi pagsagura ang sala sa kabuhi mo nga maghambal ka in your pride, I can handle this. Kung sa expression pa ni Pastor Junmar, no way. You can never handle sin. Utod, you can never handle sin. You must confront sin right away sa imo kabuhi, sa akon kabuhi. Because we are helpless against sin and against our flesh. Sino diribe nga Christian nga makabalbakod-bakod kuya, nga hindi kuya madutlan sang temptasyon. Bisan butang mo pa ng pinakagwapo sa tubang ko, bisan walo pa ng abs niya, hindi gid kuya magbalikid sa iya. Hindi gid niya magtulo ang laway ko. Wow. Hindi utod. Don't you know nga tanan kita, we are helpless against sin if we are left alone sa aton kaugalingon. Wala sang Kristohanon nga baskog utod nga makasarang sa tentasyon kag sa sala. Remember David, a man after God's own heart. Nakakita lang sang babae nga nagapaligo. Ara siya sa iya castle sa babaw, nakakita siya sang babae nga nagapaligo sa dalom kagwapa sang babae. Wow. Bagong ligo. Di ba la? Nakasala si David, dinhalin, nagtanaw lang. And then, ang ina nga babae, pagtanaw niya, ginkuha niya, and then ginagaw sa bana, and then ginpatay ni David ang iya bana. Not only that, Solomon, the wisest man, pila ka bilog babae niya, 1,000. Kung may idol pa kitang Bible character, siya ni. Imagine, 1,000. Samson, the strongest man in the Bible. Di siya naulog. Sa kalog, nulog siya sa babae. Christians, hindi ka mo makibot nga damo pastors na hulog sa pagpakasala. Not only sa money. We have this discussion sa Pastors and Workers Conference about sa mga pastors ba lang nga na-fall into sin. And my argument nga, kung ma-fall ba lang pastor, dapat na ito ni-restore? Okay? Dapat pala na ito ni-restore? The answer of course is yes. Damo ko kilala. But the truth is this, even pastors do fail. Kaya nga, we still share the same nature. Amen? So, hindi ka mo matingala, wala si pastor Amoni na-fall sa pagpasala. Ma-fall gina siya. Kaya nga, wala sang baskog na Christian. Bisan sino ka pa, wala sang pili. Have you heard of the name Steve Lawson? Have you heard of the name Ravi Zacharias? Si Ravi Zacharias, amo nang gingamit sang Ginoo nga ma-save si Hayden ko, kag si Vicky Bello. Very popular preacher. And yet, pagbukad sang iya kabuhi, damo-damo gali failures behind the sin. Si Carl Lentz,
pastor sa New York nga Hillsong Church. Nahulog man sa adultery. Sinong makaluwas? The answer is no one. No one. That is why this is a very important nga message sa aton kay ini gani nga mga pastors, dala na ko da. Tanan kita, mga mo, those are spiritual giants. Sila gani ka fail ka mo pa. Nga mas laban pa ang Netflix nyo sa basa sang Biblia. That's why it's very important that we need to understand this principle, utod, because sin again is deadly. Hindi naton pwede hampangan ang sala kay pila ka negosyo ang naguba tungod sa scatter. Because of greed. May nagtestimony nga hambal niya, malaki yung binago ng scatter sa buhay ko. Noon naka big bike ako, ngayon naka bike na lang. Pila ka church ang naguba because of temptation, because of sin. Pila ka marriages, pila ka family ang naguba because of immorality. Now, if you don't take this seriously, especially mga young people naton, pila ka mga young people nga gimpromisahan nga ihatag lang bala ang lawas mo kay love, tagid ka panindugan, taka, ti tanawa na, batang ina, single, mom, kaluoy sang mga young people. We don't condemn them. We love our young people, but please don't fall as a victim sa lies kag sa temptation sang yawa. We have to take this seriously. Galatians 6:1-2, anong hambal dra? Hambal ni Paul. Okay, Galatians 6:1. Sorry, skip na lang na ako ng iban. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, kung may nadakpan, kung nung nakasala, ano brohon mo? You who live by the Spirit, or you who he is spiritual, should restore that person gently. Na, mo nang habal ko sa inyo, kagina. Nga kung may nahulog, anis pagpagkasala, hindi pag-ikondinar. Sino, pamangkot ta, Aryo, sino diri wala sang sala sa aton? Come on. Anong bali Jesus? He who is without sin, you cast the first stone. Sino diri? Kay pwede gid ka mo kahaboy sang bato sa akon. Pero may balon man ko di. Tanan kita makasala, utod. Pero kung may madakpan nga isa sa pagpakasala, ano nga ba sa Biblia? We should restore that person what? Gently. With grace, with mercy. Basta nagrepent lang. Hindi pwede nga nadakpan siya, tapos kasi-sige siya sa pagpakasala, lainan ng asturya. We should correct them. Okay? We should deal with the sin. Pero, kung nagrepent lang man siya, we restore him gently. Ano nga ba dira? But watch yourself. Oh. Ang hambal ni Paul, you who are spiritual, kung mature ka, kag spiritual ka, ikaw ang ma-restore. Pero, even nga spiritual ka, anong hambal? But watch yourself, or you also may be tempted. Do you get the principle? Butang balon, hambal ni Paul, bisan ikaw pa nang nag-restore, bisan spiritual ka pa, pwede ka man gali nga ikaw mismo mahulog man sa pagpakasala. That is why no one is immune against sin. 1 Corinthians 10:12-13. Hambal ni Paul, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Hambal ni Paul, abi mo, kung nagapaminsar ka nga, hindi ka ganyan mahulog sa pagpakasala, ano hambal ni Paul? Be careful kay basi ikaw man. Verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Buta malong tanan kita ginatempt. And God is what? Is faithful. Remember, utod, if you are facing a temptation right now sa kabuhi mo, remember that God is faithful. Amen? Now, isa sa mga faithfulness ang ginawa mo ni siya, He will not let you to be tempted beyond what you can bear. Hindi pag-i-allow sang Ginoo nga i-tempt ka nga sobra sa kapasidad nimo to bear it. Pero may sugpuan pagid, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Buta malunutod,
Kung ara ka sa sina nga temptation, nga you're about to commit that sin or have committed that sin and you are still tempted to continue it, anong promesa sang Ginoo? He will provide a way out. That is why hindi ko ya magpati ng isa ka Kristohanon kung humble lang siya sa tubangan sa Ginoo. Kag kung willing lang siya magwa dira sa iya sala, hindi ko yung magpati nga magpabili ng Christian sa pagpakasala. Kaya nga, anong hambal sa Bible? God has already provided a way out. Anong obron sa Christian? Just find out the way. Be humble and continue on praying, Lord, gusto ko makagwa sa sininga tentasyon, gusto ko makagwa sa sininga sala. You lead me out because there is a way out. Amen? If you are struggling right now, bisyo man na siya, pang babae man na siya, or pang lalaki man. I don't know. Pornography man na siya. Here's God's promise sa imotod. God is faithful and there is a way out. Kung ga-struggle ka man sa scatter, kabay pa untati. Kung kay digong pa, masisira ang buhay mo. Now, with all these things na natunan natin, the dangers of sin, the nature of sin. Here's the application. Number 1 point. We will go to prayer. Number 1, prayer keeps us watchful. Dili naman. Prayer keeps us watchful. Ano mali Jesus? Matthew 28 verse 41. 26 verse 41, sorry. Watch and pray that you enter not into temptation. Why? The spirit is willing, but the flesh is weak. Sino diri nga kabalo ka nga sala, hindi mo gusto obrahon, pero ginobra mo? Bayaw kamot. Ano bali Paul sa Romans chapter 7? I do what I do not want to do. May mga bagay ko no ang bali Paul nga gusto ko obrahon, pero wala ko maobra, kag hindi ko maobra. Pero may mga bagay nga dapat hindi ko pag-obrahon, kag amo pa to ang ginobra ko. Hambal ni Paul, kabalo ka ng hambal ni Paul, I do not understand myself. Utod, several times sa life ko, when I failed God, nakakonclude ako, Lord, hindi ko ka-intindi sang akon kaugalingon, nga kabalo ko nga sala ni, pero ginobra ko pa. And I don't know about you, but if you are a true Christian, makalabot ka sa points ng life mo that you are even frustrated of yourself. That's why ang hambal dira, the spirit is willing, but the flesh is weak. By the way, this is not an excuse. Kaya ang iba na Christian, ang hambal na kasala ko kaya nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi na excuse. Utod, this is a warning. That is why we need to watch and pray. Hindi pwede nagapatulog-tulog kita sa sabak ni Delilah. Tulugan si Samson. Din siya natulugan sa mahumok kag makinis nga paa ni Delilah. Kaya nga, wala siya nag-watch and pray. Wala niya ginbantayan ang iya kaugalingon. And by the way, to watch means what? Ano ganang watch? May discernment ka. Ginaintindi mo mga bagay-bagay. Ginabantayan mo ang mga bagay-bagay. And damo verses sa scriptures, hindi ko na isa-isa for the sake of time. Sample, Mark 13:33, watch and pray. Luke 21:36, may term dira, watch and pray. You can never separate being watchful sa kabuhi nimo, nga bantayan nimo ang imo walk as a Christian, kung wala ikaw nagapangamuyo. Hindi na pwede utod. The reason why gakahulog kita sa pagpakasala kag sa temptasyon, it's because we failed in our prayer life. Wala kita ga-start sa pagpangamuyo, wala kita gapangamuyo during temptation, and wala kita gapangamuyo at the end of the day. We stop praying. That's why we are not watchful. 1 Peter 5:8, tanawan ninyo.
Be alert and of sober mind. In short, be watchful. Because your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ano meaning sa word na prowl? Prowl. Sino diri may kuring? Ang kuring, kung makakita sang tiki, ginaano niya? Tiid. Amo nagling meaning sa word na prowl. Ginatiid. Para ano? Para hindi ka madakpan sang imo target. Si Satan kuno is like a lion, amo nang galaw ni Satan eh. Ang handom ni Satan, lamunon ka. Pero, para ma-achieve yang nga handom, nagatiid siya. Meaning, amo ni, hindi obvious ang galaw sang yawa sa kabuhi mo. Kag sa kabuhi ko. That is why we need to pray daily para mabantayan naton ang life naton kag magbantayan kita sang Ginoo. Amen? Watch and pray. Because our enemy is sneaky, persistent, and opportunistic. He prowls, but his goal is to devour you. Kaunon, kautod sang yawa. Number 2, are. Prayer empowers us with God's Spirit. Tanaw naton. Ephesians 6:10 to 20. May time pa man ta. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. By the way, naging basa natin sa Ephesians 6, no? Verse 12 to yata. Okay, that we have this battle. Verse 10, ano nga bal? Be strong in the Lord and in His mighty power. By the way, hindi be strong in yourself, ha? Again, there is no such thing as a strong Christian. Ang aton strength dapat halin sa Ginoo. Verse 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ano kanyang schemes? Pagpanginto. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Verse 13. Therefore, put on the full armor of God. Ano ni nga armor? So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth. Tanday lang ninyo, number 1, the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Okay, that is the sandal, verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith. Okay, may shield ka, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Verse 17, there's also a helmet. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Now, isummarize na kung para dasi kita. We are into a battle. And you cannot win a battle without an armor and a sword. Ginprovidean kita sang Ginoo sang armor. Ano ko ng armor naton? Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of the gospel, shield of faith, helmet of salvation, and the sword of the what? Sword of the Spirit. This is how we win our battle. But I want you to notice the next verse, verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests, with this in mind. Be alert. Ara na. Kita ninyo? Can you see the connection? Prayer and being watchful, being alert. And always keep on praying for all the Lord's people. Ang question is this. Ano nga klase weapon or ano nga klase armor ang prayer? Because Paul is talking here about the armor of God. But nakita bala ninyo sa verse nga ginhambal kung ano nga klase armor ang prayer? Tingnan ang baldera, wala. Ang ginsugo lang is this, to pray. In all occasions, with all kinds of prayer and request. Sa tanan nga situation, kag tanan nga klase pangamuyo. Pero wala gin-specify kung ano siya nga armor or kung ano siya nga weapon. Now, here's the truth. Amo na siyang application. So prayer is not a separate piece of armor, but rather it is how the armor is activated and empowered. Okay? Buta malon simple nakon ha. Amo ni siya. Bisan may belt of truth pa, kung wala prayer,
hindi ma-activate ang truth or hindi effective ang truth. Or bisan may shield of faith pa or may sword of the Spirit pa, without prayer, ineffective ang sword kag ang shield. Amen. Butang balon ang naga-empower kag ang nagapabakod sang armor nga ginasuksok naton against ang yawa is prayer. Kag ang nagapabakod sa believer to take this armor and fight his battle against Satan and against sin and against temptation, ano kuno? Prayer. Prayer. Kag ang hambal dira, pray in the Spirit. Kay nga, kung baskog ang Spirit nimo, kung nag-work ang Holy Spirit sa kabuhi nimo utod, nagahina ang imo flesh. Tanawan ninyo bala. Okay, sorry, wala dire. Galatians 5:16 to 17. Why do you need to pray? Because when you pray, the Holy Spirit empowers you. That's why I can specify that yung prayer in the what? In the Spirit. Butang malon, gina-align nimo ang imo kaugalingon. You are connecting to God. Aware ka sang presence ng balaan ng Espiritu, and you are walking in the Spirit. And what is the result? Tanawan ninyo, Galatians 5:16-17. So I say, walk by the Spirit, and you will not what? Gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Ari na. If you are praying, you are allowing the Holy Spirit to empower you. Ano ba ang prayer? It is your humble coming, it is your dependence sa Ginoo. Butang balon, you are allowing the Holy Spirit sa pag-empower sa imo. Kagamo ni sa utodo, the more nga strong ang Spirit nimo, through the presence and the power of the Holy Spirit, the more the flesh becomes weak. Kakita ka mo sang siso. Ang siso, imagine ninyo, duwa ka side. Okay. Kung duwa kami isang bata kung masiso, ako sa piyak diri, siya sa piyak nga side, di nang mas bugat. Sa akon side. Okay? Manaog ko, or basko ko akon diri. Okay, ang sa piyak naman, masaka siya. What is my point? Amo ni siyang point, utod. Kung more ang pagsagod nimo sa spirit nimo, you feed your spirit with prayer, with God's word, gabakod siya. Kung sampang nga gabakod siya, ang flesh nimo kahina man. Pero the more ka gani nga magsagod naman sang flesh mo, wala ka time sa Bible reading, permi ka lang tanaw entertainment, permi ka lang tanaw mga binastos. Ang hambal sa Biblia, make no provision for the flesh, hindi pagsagura ang imo unod. The more ka gani nga kasagod sa unod mo, kabalo ka nagid nga dira ka matent, dira ka man nagkadto, kabalo ka nagid nga bad influence sa mga amigo mo, dira ka man utod, laban-laban, magbasko ka niyang flesh, gahina man ang spirit. Have you noticed it? Na kung may ginasagod ka nga sala sa kabuhi mo, hindi ka malipayon. Sino diri honest enough? Christian ka, malipayon ka sa sala. Is it possible? Nga dako-dako ang sala mo, nga gapadayon ka sa pagpakasala, may struggle ka, pero mambal mo malipayon ako nga Kristohanon. Utod, wala sang Kristohanon nga malipay sa pagpakasala. Why? Because your spirit becomes weak. Because your flesh becomes stronger. But the more gani nga mag-strengthen ang spirit nimo, the more the flesh becomes weak. The wala ka man desire sa pagpakasala. That is how it works. Therefore, you feed your spirit, you strengthen your spirit by prayer. Pangamuyo, gid always you connect to God and ask for help. Because we are helpless against sin. I've experienced it several times sa life na kon. Nga mambal ko, kaya kong ini nga temptation, utod, hindi. And how I wish that there is an easy way out sa sin. Sang last Monday, nag-meeting kami sa mga pastoral team. And kanami lang, kay open kami sa isa kag isa when it comes to struggle. And we've shared. Kaya mga pastors na to, mga gwapohon mo. Now, ang kanami lang is this. We can share our struggles.
Kag ba pangamuyo gidutod. Wala kita gahom sa pag-overcome sang sin sa kabuhi naton. Amen? Now, here's the last. Prayer empowers us with God's truth. Nga ginambal ko ini. Because if ara ka sa pagpakasala, gamango ka. Agree hindi. Sino diri nga tapos mo kamit sang sin, hambal mo nga ginhimo ko to man? Binutok ko. Kamango sa akon. Nagregret ka. Tsakto na siya ang term na sa huli ang pagsisisi. May remorse ka sa sini mo, ngambal mo, hindi ko magpatingan, himo ko to mo. Do, hindi mo na ganit kilala, sometimes ko galingon mo. Amen? Tsakto na hindi. Tsakto na. Because again, sin is deceitful. Our flesh is deceitful. Gamango kita. Especially kung ara ka sa sala. Wala ka nagapaminsar some consequence. Correct hindi? Damo ko by the way nga ginadeal nga counseling. Ang hambal sa ako na mo lang ganyo. Paano yato ginhimo sa akon? Tapos ang naghimo naman, paano ko to nahimo sa iya? Kaya nga, gamango ka during sin. Sin dulls you of wisdom and the things of God. Kung ara ka sa flesh nimo, wala ka kapaminsar sang maguba nimo nga tawo, maguba nimo nga pamilya, wala. Maguba nimo nga simbahan, maguba nimo nga ministry, wala ka nagapaminsar. Kaya nga, ano ang sa Biblia? Tanaw nato na, may proof dira. And this is where we will end, last verse. Hambal ni Paul. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Now, in short, the Spirit reveals the truth and gives us the understanding. Okay, are, verse 13. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. The Spirit teaches us the truth, explaining spiritual realities with Spirit-taught words, ang bali Paul. The person without the Spirit, or in the flesh, ano bali Paul, does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So, ang context diri mo ni, duwa ko no klase tawo. The man in the flesh, carnal man, and the man in the Spirit. Ang Christian, carnal kita or spiritual? We are what? Spiritual man. We are not carnal man. But ang hambal dira sa context, sometimes we act like a carnal man. And if we act like a carnal man, we become carnal. And if you become carnal, you become mango. Because you don't discern God's truth and God's will. That is why during the temptation nga baskog ang flesh nimo, hindi ka matingala utod nga wala ka gapaminsar sing aksyon nimo. That is why in prayer, here's my practical advice. Before sang sin, during sang sin, and after sang sin, never stop praying. Because God is not against you, God is for you. Kung makasala ko utod, hindi ka gid pag-ibilin sang Ginoo. Anong promesa ni Lord? I will never leave you nor forsake you. In the darkest moment of your life, God promised to never leave you nor forsake you. Tandaan mo gid utod. Hindi ka gid pag-ibilin ni Lord kay nga siya lang gid ang makabulig pagwa sa imo dira. So pray and pray in the Spirit, so that God could empower you through the Holy Spirit and reveal the truth sa imo nga makabugtaw ka sa nakatulog nimo kag naintuan nga balatyagon. Hindi pwede nga kakabuhi ka lang sa sala, hindi ka na maghulat nga maguba ang pamilya mo. Please, ako nang kapakigluoy sa inyo.
Hindi na kita mahulat nga maguba pa ang ministry, ang church, ang family nimo, ang business nimo just because you are sleeping in sin. You pray, be watchful, and ask the Holy Spirit. Ang hambal sa Biblia, the Holy Spirit is the Spirit of truth. He is the Spirit of Jesus Christ, so that He can reveal the truth sa imo, nga maghambal ang balaan sa imo, espiritu sa imo sala na ang balatsagon mo. Hindi na tsakto. Maguba family mo. Maguba kaugalingon mo. Untatina na. That's how the Spirit works. Amen? He will give you an understanding. He will give you the wisdom. He will reveal the truth sa imo. I hope you have learned something sa bungaga. And let us pray, no, nga buligan, gid kita sang Ginoo. Tanan kita. That we are able to overcome every sin sa kabuhi naton. Let's pray.